Congratulations Vietnam from Antarctica. Congratulations Vietnam from referee. Congratulations Vietnam from EAS Gabon. Congratulations Vietnam from Zimbabwe. No Brazil, no party. Congratulations Vietnam from Spain. Congratulations Vietnam from Wakanda. Congratulations Vietnam from South Africa. Congratulations Vietnam from Surabaya. Congratulations Vietnam from Mars. Vietnam Raja Kungfu ASEAN. Congratulations Vietnam from Pluto. Congratulations Vietnam from USA. Congratulations Son Xuan from Nguyen. Vietnam berhasil melaju ke final Piala AFF 2024 usai mengalahkan Singapura 3-1 dalam leg kedua semifinal Piala AFF 2024 sekaligus membuat agregat jadi 5-1 untuk keunggulan mereka Minggu 29 Desember 2024. Laga Vietnam versus Singapura berjalan sengit sejak babak pertama. Di babak pertama, baik Singapura maupun Vietnam sama-sama merasakan gol mereka dianulir oleh wasit. Singapura sempat mengejutkan Vietnam saat sundulan Paris Samli mampu membobol gawang Vietnam dalam kemelut yang terjadi di menit ke-10. Namun gol tersebut dianulir karena Paris Samli sudah berada pada posisi offside saat proses serangan terjadi. Menit ke-21, giliran dari gol Singapura dari Ngoc Kuang yang bisa membobol gawang Singapura yang lewat sundulan kepala, namun gol itu dianulir wasit karena Ngoc Kuang dinyatakan melakukan pelanggaran dengan mendorong lawan sebelum menyentuh bola. Vietnam pada akhirnya bisa menyudahi babak pertama dengan keunggulan 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Nguyen Xuan Son lewat titik putih di masa injury time. Tertinggal 0-1 di babak pertama, 0-3 secara agregat, Singapura tak punya pilihan selain harus berusaha menekan Vietnam dalam kondisi itu. Justru Vietnam kembali bisa membobol gawang Singapura. Di gol kedua, Vietnam kembali dicetak oleh Nguyen Xuan Son di menit ke-63. Gol ini bermula dari kesalahan pemain Singapura saat melakukan operan di daerah pertahanan mereka. Singapura berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 menit ke-74. Gol Singapura dicetak oleh Kyoga Nakamura lewat tembakan dari luar kotak penalti. Bola tendangan kaki kiri Nakamura tak bisa dibendung oleh kiper Vietnam Nguyen Den Tri. Di 2 menit dari momen tersebut, Nakamura kembali memberikan ancaman serius. Nakamura melepaskan tembakan keras dari kotak penalti, namun tendangan tersebut tidak bisa ditepis oleh Den Tri. Pada penghujung laga, Vietnam kembali mendapatkan penalti setelah Nguyen Van Phi dijatuhkan oleh Amirul Adli di kotak terlarang. Nguyen Thanh Linh kali ini bertindak sebagai eksekutor dan bisa melakukan tugasnya dengan baik meski arah tembakan bisa dibaca oleh kiper lawan. Skor 3-1 untuk Vietnam pun bertahan hingga laga berakhir. Vietnam menyingkirkan Singapura dengan agregat 5-1. Berikut komentar fans luar negeri usai Vietnam unggul atas Singapura dan berhasil lolos ke final Piala AFF 2024. Congratulations Vietnam from Antarctica. Congratulations Vietnam from referee. Congratulations Vietnam from EAS Gabon. Congratulations Vietnam from Zimbabwe. No Brazil, no party. Congratulations Vietnam from Spain. Congratulations Vietnam from Wakanda. Congratulations Vietnam from South Africa. Congratulations Vietnam from Surabaya. Congratulations Vietnam from Mars. Vietnam Raja Kungfu ASEAN. Congratulations Vietnam from Pluto. Congratulations Vietnam from USA. Congratulations Son Xuan from Nguyen. Dark brown Brazilian Nguyen is blessing for Vietnam national team. Congratulations. Congratulations from Vanuatu. Congratulations Vietnam from Vatican. Congratulations Viet for Zimbabwe. Congratulations Vietnam from the moon. Congratulations Brazil from Colombia. Congratulations for Vietnam from Singapore. Congratulations Vietnam from Purbalingga. Congratulations Vietnam from Vietnam. Congratulations Vietnam from Wadia. Keren, dapat 2 kali penalti, sungguh drama. Vietnam berhasil wasit di pihaknya. Hasil akhir Singapura ikut keluar dari AFF. Congratulations Vietnam from planet Jupiter. Congratulations Vietnam from Green Japan.
Congratulations Vietnam from Argentina. Congratulations Vietnam from Zimbabwe. Congratulations Vietnam from England. Congratulations Vietnam from Texas or USA. Let's win the final. Congratulations Vietnam from England. Congratulations Vietnam from Nigeria. Congratulations Vietnam from Uruguay. Congratulations Nguyen from Uganda. Congratulations Vietnam from New Zealand. Congratulations Vietnam from the British Virgin Islands. Congratulations Vietnam from USA. Congratulations Vietnam from North Korea. Congratulations Vietnam from Trinidad. Selamat Vietnam dari Argentina UAE. Selamat untuk Vietnam dari Jepang. Saya suka menonton sepak bola ASEAN dan kegemaran mereka. Congratulations Vietnam from Gambia. Congratulations Vietnam from Canada.